हेलो मैं तुझे अपना साथ हॉर्नबिल टीवी लगा मॉर्निंग पास टाइम सबके स्वागत करेছে इतना आगे खबर जनाई দিব पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बिटोडे दुंगलुआ विलेज लगा इरेसिबे कुन प्रा 14 साल थागिया बच्चा एकतागी रेप करबले कोशिश करिया इल्जाम আছে ताइगे আজি বস্তি প্রা খেতাই দিছে এটো রেজুলেশন দো অল চালুকিয়া ভিলেজ কাউন্সিল প্রা লইছে জুন 5 তে ভিলেজ কাউন্সিল প্রা স্পেশাল মিটিং লইগিনা এটো মামলা লাগা অপর খতা করিয়া দে কাস্টমারি ল লাগা হিসাব প্রা তাইকান ফেসলা কুনুবা উঠাইছে অ্যাকিউজ इरेसिबे के बस्ती प्रा 3 साल खेताई दिसे आरो इतो समय ताई बस्ती ऑल चालुके जुरिस्डिक्शन बितोरे आहिबोले ना पारबो ताई कम्युनिटी लगा सोशल कल्चरल नहले बे रिलीजियस गैदरिंग कान देबी पार्ट लोबोले ना पारबो कुशे विलेज काउंसिल प्रा विक्टिम लगा फैमिली के पूरा सपोर्ट दिबोले बी कोई दिसे इतो समय चालुके पुमलिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन प्रा बी रेप करबोले कोशिश करियागे कंडेम करशे Home region de Shanti Ahia 73 साल मानाबुले निमिदे Friday June 6 day Home Day Peace Building Commission Home People's Council laga under de Longleng local ground pa manaishe kude Tamlu laga MLA N Pangtik Phom pa special guest aishe aru Longleng DC W Manpai Phom pa guest of honor thagishe N Pangtik Phom pra etu homoy kushi ke society de Shanti thagya pra ekla development ahibole parbo poila matha katia laga homoy yad kurigina tai kushi ke leaders kam pra change ania nimide aji manukan shanti aru prosperity pra thagi ase Phom manukan shanti laga khota afela boli nimide kam kuribole lagya bi kushi even de a ainyo Phom president Phomla hoitem pra manukan ge swagat kurishe aru YB angam Phom president Phom people's council pra Phom te laga opode khota kurishe Dr. Y Nuklu Phom convener of Phom Day commission pra bi khota kurishe edu samede agide Putau Phom pra folk melody ekta a call for peace pra manu khange hunai dishe aru crossroad ministry pra people peace folk fusion present kurishe Vision Vale School Longleng pra tamasha ekta dikhai dishe Yachim cultural male troupe aro Yongnya circle women troupe can be perform kurishe idu pichide academicians musicians aro sportsmen kan ge NI Jamir award Phom Day award aro Pautung award dishe Chứng mấy gặp với giặc với nhị cơ chứng mấy của hư năng là hôm năng là cơ mấy cơ chứng mấy sang tàn hư nhà bà trên đây tần chấm là lô mi mùi ngàn cơ thật là xịt mấy cơ đi năng cơ bay tay cơ mong thắng bộ cơ mưa vui tươi vui cả hàn cơ sang cơ tần chấm mất cây chứng mấy làm cơ nhuôi tài hăng ham được không trong nhâm lưng ngọc tề chỉ số freestyle qua đông như cờ chứng mấy super gay cầm hưng mong ha bờ trên đây một buổi thời mỗi cả han tần sớm bờ chứng mấy lăng ma lô nghìn na bờ tần iwan gái cả han say bực su cờ lia lô nghìn không có bị giải trong chứng dạ tây bờ tần sớm cờ chứng mấy mực trực trong nhâm lưng ai hava phom đi lưng ai tụ đi PPC President ni issue the executive members sir. Oh, Cheyong Kagang, Chihuba Kagang. 한국이 그럼 것이 그도 시가해가 갑잔 오만 신가시 빠예 이봐 암버 몽옹시야 버 하다는 이봐 Oh, yum jumay, yuba, yumbi, pahi paham kayo, man ngisung nyo kayo. hỗ trợ thống lý
appreciate our Pom peoples, led by Pom People Council, for your commitment to stand together and solidarity for peace. Jenai Tan Shangka, Jin Pungi, Jingmei, Axing, Longi Nagahan, say that she Pungi, Haba, Jingmei, Jongyam, Lungai Jin, Kertupudige. Hananga, Chinya, Jin Punga, Haba, peace beneficiaries, Haba, Jingmei, Mukchap, Muhiman, Jini, Yahapuam. Hajo, Chini, Jin Pungi, Chini, Pongde. Jun Wok Yi Long Ling Lai Ground Ne Thai Kap Chen Yak Ba Haba Mon Phom De Sei Tek Jema Phuma Ma Long In La Shi Namai Buam Trên cơ phong trạc cơ man mai tang ai lai bơ hada cha ai mai e Johnny education gai tu lai pang cơ gai tu haba mai si sport fi la mai Nelaja Kishu fi la mai ok tang ban yu pnang cơ halai award chuan ye ba Traditional ways of peacekeeping. Haba. Nipa. Conflict prevention. Ti lâu singai. Bulan singai si, ton singai si, tekpatau su. Jingmai. Lengai kuan singai si, peace building tau su gai ba. Hada gai ba tau su de ha. Ganyang ga chiri ke tai bahan ni ba. Chini haba kai la delang ko isha ngai phai ko aphum mơ cái này. Uba ami. There were elders, silent thinkers, watchers of the stars, who wondered if there was another way. Lamsa Chenlo pra June 5 te Kalpar Vrish Kenono Foundation aro ICCA Consortium South Asia logode miligina World Environment Day manaishe ending plastic pollution laga chulaigina Yongshe Village Longlingde idu homoide community fishery ektabi inaugurate kurdishe Dr. P Tiatam se Associate Professor Department of Botany FAC Mokokchungpa thi mopor khota kuria homoy plastic laga khatra khan janai dishe Ruchinilo Chief Executive Kenono Foundation Prakushe Taikan social media platform kan chulaigina nijo laga manu laga kheti aro jungle laga kissa khan janai dibule parbo kushe Lemta Senlo pra FAC ICCA Consortium aro Ennam Foundation logodebe MOU sign kushe Lem Sachen Lo laga Dr. Wainuklu Pompra Taikan laga initiatives kan janai dishe Nam Foundation laga CEO Ganesh Dorat Datta Prabi khota kushe CTN aro NNQF pra ahia kali Saturday June 7 day 147 mamla opor khota koribuli nimide ekta public dialogue rakhibule ase etu dialogue to Angami Women Organization Hall opposite Congress Bhavan Kohima de pra lobule ase aro yade naga manu laga majude bishi jania mania manukan speaker ahibule ase kude peace activist Niketu Iralu social activist political GP Kahoto Chishi NU laga former Pro VC Professor GT Thong aro social activist Robert N Solo kanbi aigina khota Aji CTAN or NNQF pra press conference junaishe Taikan Higher Education Minister or Directorate of Higher Education gebi invite kushe kintu Taikan diktar thagya junai diabi kushe Taikan pra manu khan gebi ahigina part loi dibole matishe We can personally organizations can student bodies can apex bodies can church can public can personally invite both right it has been difficult for us to reach out to everyone. So we're taking this opportunity to ask all the organizations, all the apex bodies who have not been able to reach out personally to come and attend, not just to show support, but to pour in your advice, your opinion on the issue of 147 and regarding the transparency of the CAC exam, fair and open recruitment. It's a discussion on the right to equal opportunity. So we invite everyone to come and participate. Been organized with the intention particular person ge no libi department ge na target kurela ikumina. In fact, mal objective to department sector aro mungela sector
we a healthy discussion, conversation intentionally things. Although at the same time, one formal letter invitation to department to be share. Although concerned minister to be share, I like to debate the public law so the debate we difficulty takawa ayo na palo na was it. So what we will do is we have invited some renowned ini wise men nagala wise men kan ke matina se tan la also the public kami tan questions kami dole pare concerning this 147 wala concern is 147 order to revoke kuje really MPSC de punchera requisition lo to requisition to kile na punchina se itula pore main to discuss kule se itu kare moi ekta appeal kule mon thakaro department mane department ke liye matila matlab to requisition to ki karne pathana parina se na itula pore man debate kule bina babishe kule tan ayo na pore wase buli public kan ge request kule mon thakara apne me hina apne opinion bi share kuni you will always apne questions kan welcome as itulah issue de to सब concern at least concern naga concern madhugan koi bari thaka manano parele kari 11 am be aina to our building de this office law sore aina jare man sob kinu bar discuss ko na request ko kujo la na thank you so for this discussion, what are you planning to do? See, first thing is we actually wanted to know why requisition is being delayed. Kile requisition na patay na say. Maybe after the debate tomorrow, public law opinion will be discussed. Our next step to kill it will decide. But will it be a one-sided? That's why we sent out the invitation. No? So till now they have responded that they will not be able to make it to the public dialogue, but we're keeping the hope that what if they change their mind last minute, the door is still open to the officials of the higher education department as well as the minister. So we're keeping up hope. Any non-leader or personality coming? Yes, if you have seen the posters, the banners are already out in various locations in Burkina, and the posters have also been circulated. We have Mr. Niketu Ramu, then we have Robert N. Solo, then we have GB Kabuto Chishi, and we have Professor Glenn Thomas. Yes, Professor Glenn Thomas. What's the idea behind? See, they are the person who we are referring now. They are Kiko Naga Maduri Morong Mano, and they have deep concern for the Nagas. To ina manong ye matina tala opinion publicly generally about to very tangi matila. And physically tan ayo parena morally they are always in support of transparency, equality. Niketu Ramu, you know, he has been an activist, he has been a leader for many movements. So and he has also come in support this time when we approached him. He has also spoke on various podcasts. So we invited him and then he came to be part of it. Then from the KZKV Tiroba and Searching Together, we appealed to many organizations, many elders during our protest. So they were one of the few that turned up. GP Kabuto and the KZKV and Searching Together, they were the very few elders who came to his support. So we asked them to speak again. Then Professor Glenn Thomas, he had written an article during the protest regarding this issue. So we also approached him. So what if the government does not, the 157 post requisition to the MPAC, because since they are not sanctioned post, that's what they have been claiming. No, Malaysia sanction post no, they cannot say like that, see, because there was a clear post creation of 1PD9. It has to be sent to MPAC to do except creation as the post. Now what they are claiming is they created that post specially for those people who was not. That is something illogical as well, right? And we have clearly seen in the paper documented 159 post creation Korean. And when we had a sitting with the Deputy Chief Minister, our Sir Zilen,
he asked director ex officio की होती होता है when we were saying that 129 post creation aside गुना तो deputy CM बा ex officio director की होती है होसाना मिसाज she admitted post creation गुना तो it has to go to NPSC ना by any means AAP leader aro agede Delhi laga minister thagya Satyendra Jain kunge Delhi government laga anti corruption bureau par classroom banao par corruption case ekta nimde saman krishe taija kali ACP office te piche krishe de BJP do AAP logore problem ase kile mane tai kan bishi bal school banai dishe tai kushe ke BJP ka nijor bal kam korobole lage kile mane tai kan 26 saal piche de power de ahi ase ऐसा है अब इस देश के अंदर कमाल हो गया है। बीजेपी ने अभी तक तो कंप्लेंट किसी और से कराते थे, पहली बारी जो कंप्लेंट की है वो बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर की है जिस पे जांच कर रहे हैं। लेटर हेड के ऊपर हरीश खुराना जी का नाम है, उनके मीडिया प्रभारी का नाम है, एक दूसरा लेटर कपिल मिश्रा जी का नाम है। तो यानी पॉलिटिकल केसेस को सेटल करने के लिए इस तरह की इंक्वायरीज की जा रही हैं। अरे भाई तुम काम कर लो, तुम्हें जनता ने जिता तो दिया, आप हमसे अच्छा काम करो। हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, तुम हमसे अच्छे बनाओ ना। कहते हैं जी नहीं, स्कूल जो आपने बनाए अच्छे क्यों बनाए, पहले जैसे ख़राब क्यों नहीं बनाए, कूड़ा क्यों नहीं बनाए। अरे भाई हमारी मर्जी है, अच्छे बनाए ना, अच्छे स्कूलों के बच्चों के लिए बनाए। कंप्लेंट क्या है, कहते हैं इन्होंने 9,000 रुपये स्क्वायर फीट खर्चा किए, 9,000 रुपये फुट। खुद इनकी, मेरे पास तो पेपर है नहीं, AC भी लिख के बैठा हुआ है कि नहीं 2,000 रुपये फुट खर्च हुआ। कंप्लेंट है 8,800 रुपये 9,000 रुपये के इन्होंने खर्चा किया। 2,000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, उसके अंदर फर्नीचर भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उसके बिल्कुल ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। पहले भी बहुत सारे केस इन्होंने चला रखे हैं। एक केस चल रहा है, देखो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जिसमें मुझे अरेस्ट भी किया गया था। उसको जांच करते हुए 8 साल हो गए हैं, 2017 से जांच चल रही है, आज 8 साल हो गए। 8 साल के बाद जिस दिन मुझे जमानत मिली, उससे पहले आप सबको पता होगा वो बड़ी जल्दी में रहते थे कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, कहते हैं कि जी अभी सुनवाई ना की जाए। सुनवाई क्यों ना की जाए, कहते अभी अपन जांच कर रहे हैं। 8 साल के बाद, मुझे 2-2.5 साल जेल में रखने के बाद वो कहते हैं अब इसकी सुनवाई ना करें, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ काम करें, अच्छा काम करेंगे। हिंदुस्तान जो है कल्याणकारी राज्य है, आपको जनता के हित में काम करना चाहिए, अच्छे काम करो। भाई दिल्ली में 26 साल के पास लेके आए हैं तो आप काम करो ना। जनता वो कह रहे हैं कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है, क्लासरूम का घोटाला इसमें। देखो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब बीजेपी के तो देखो, मैं देख के आया ना, ये सुन के देख के मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर ACB जांच कर रही है। सोच भी नहीं सकते कि लेटर हेड पे, बीजेपी के लेटर हेड पे जांच चल रही है। LG ने भी जांच के आदेश दिए थे इस मामले में। सर जी, मेरे को कंप्लेंट जो दिखाई गई है बीजेपी का लेटर हेड दिखाया गया है। और जहाँ तक मैं मंत्री हूँ, अरे मंत्री का क्या रोल है फिर? तो दिल्ली एडमिशन, तो दिल्ली सरकार का मतलब क्या होता है? दिल्ली सरकार का मतलब होता है LG साहब। तो LG साहब को बुला लेना, जो भी काम हो उनके नाम से हुआ। मेरे नाम से कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के नाम से काम हुआ, उससे कि मुझे क्या मतलब है भाई? हमारे पास हज़ारों लोग काम करते हैं, उन्होंने काम जो किया, कह रहे आपने अच्छे स्कूल क्यों बना दिए? जनता ने इसलिए तो बनाया था, पहले जैसे क्यों नहीं बनाए? टूट गए ना, पहले वाले डब्बा बनाए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, बीजेपी को सिर्फ काम करना चाहिए। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, बिजली नहीं गई कभी भी। आप में से किसी के घर पे इन्वर्टर नहीं होगा, अब लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं फिर से। आगे जम्मू एंड कश्मीर लगा चीफ मिनिस्टर था महबूबा मुफ्ती कुन PDP लगा चीफ PS ताइपा जम्मू एंड कश्मीर लगा सोका और गवर्नर के मानुकुन खान के पहलगाम हादसा लगा टाइम दे दुरुशे इदु खान मजुरे चार्ज न था खान के चारी दिबी कोइगिना मांगिशे। PM मोदी पर फ्राइडे दे चेन्नब रेल ब्रिज इनोग्रेट कुरिया ओबोरपी ताई खुशी जनाइगिना खुशी इदु काम 40 प्रा 45 निशिना कुरिगिना आईएसे। हम इसको वेलकम करते हैं। ये पिछले 40-45 साल से ये इस ट्रेन के ऊपर काम चल रहा था। श्रीमती इंदिरा जी ने इसको 1983 में, उस वक्त जब जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन शुरुआत हुई थी, तब से ये इस पे काम चल रहा है और तमाम सरकारों ने इस पे काम किया और मोदी जी ने इसको पूरा जो है कंप्लीट करके दिखा दिया। ये बहुत मुश्किल था पर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लोगों को इसकी बहुत खुशी है।
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मोदी जी ने कश्मीर के लोगों को, जो पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके बाद जो कश्मीर के लोगों ने यहाँ जिस तरह उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, हड़तालें की, प्रोटेस्ट किए, उसकी सराहना की। आदिल शाह की सराहना की, जो घोड़े वाला जिसने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो मेरा ये कहना है कि यही तो कश्मीरी लोग हैं। पर बदकिस्मती से पहलगाम के बाद हज़ारों के तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कई लोगों को छोड़ दिया गया, कई लोग अभी बंद हैं और कई लोग, मेरे ख्याल में तकरीबन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 200 के करीब जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिनके खिलाफ लगाया गया। और इसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जेल जो है गुजारी हुई है। एक लड़का है, नईम खान है, यहाँ पांदुचो का रहने वाला है। वो पहले ही 3 साल जेल से छूट के आया है 2020 में, 3.5 साल उसको फिर बंद कर दिया और फिर कश्मीर से बाहर भेज दिया। तो मेरी गुजारिश होगी मोहतबाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ की सरकार से, गवर्नर साहब से कि इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। और जब आप खुद मानते हैं कि कश्मीरी लोग अमन पसंद है, कश्मीरी लोग कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने सराहना की, तो आज ईद के दिन पे इन लोगों को रिलीज़ किया जाना चाहिए, इन जिनके खिलाफ कोई इस किस्म के चार्जेस नहीं हैं, जो पहलगाम के हादसे के बाद OGW के नाम पे पकड़े गए हैं, खाली शक की बुनियादों पे उनको बंद किया गया है। और जो लोग इस वक्त गर्मी में इस वक्त मुल्क के दूसरे जेलों में हैं, उनको भी कश्मीर वापस लाया जाना चाहिए। यही मेरी मोदबाना गुजारिश है। त्रिपुरा लगा पुलिस पर फ्राइडे दे अलग अलग ऑपरेशन दे 8 मनुगे दुर्शे चोर क्रिया लगा केस कंदे वेस्ट अगरतला और ईस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन लगा अलग अलग टीम पर मनुकान गे धुरिया कुशे STPO सदार DP रहे कुशिक अगरतला सिटी दे स्नैचिंग गैंग थगिया खान गे भी धुरिगिना से ताइकान बिशी कंप्लेन पाइशे कुदे बाइक पर कुनुबा मनु आहिगिना मनुकान लगा सामान चिनीगिना पोलाई जाए इदु केस से 3 जून गे जुरी लुशे अलग एकता दे 5 मनु पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से जनरेटर बैटरी चोर क्रिया करने धुरी लुशे अमन चौहान को एक जून के रुपीस 3.5 लाख लगा बन सारी लोगों ने दुर्शे গত কিছুদিন বলতে গত 10-15 দিন যাবত আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে শহরের মধ্যে দুই একটা জায়গা থেকে বাইক চুরি হয়েছে এবং সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করা হয় এবং গতকালকেও শেখরা মল্লিক নামে একজন 69 এজের একজন মহিলা ধলেশ্বরে ওনাকে বাইক নিয়ে এসে ওনাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে ওনার গলার চেইন নিয়ে যায়। তো এই ঘটনা সম্পূর্ণ সঙ্গে সঙ্গে থানাতেও রিপোর্ট হয় এবং থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি একটা বিশেষ টিম তৈরি করে অফিসারদের নিয়ে এবং প্লেন ক্লথেও অফিসার এবং স্টাফ থাকে। তো কালকেই ওই মহিলা এবং অন্যান্য সোর্সের মাধ্যমে এদেরকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়েছে। আইডেন্টিফাই করে দেখা গেল যে ক্ষিতিশ সরকার, বিনয় সেন, অমিত দেববর্মা এরা এই ঘটনায় আইডেন্টিফাই হয়েছে এবং এরা বিভিন্ন ঘটনায় আগে থেকেই জড়িত। এমনকি ক্ষিতিশ সরকার যে তার নামে 4টা ওয়ারেন্ট এই পূর্ব থানাতেই আছে। তো সে বিভিন্ন চুরি এবং ছিনতাইয়ের কেসে সে ইনভলভ আগে থেকে। তো এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানাতে আনা হয়েছে এবং এদের কাছ থেকে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস আরও বিভিন্ন চুরির তথ্য এবং বাইক রিকভারি ক্ষেত্রে আমরা সার্থক হতে পারবো। আর বিশেষ করে ওদের কাছে যে বাইকটা পাওয়া গেছে সেটার নাম্বার যদিও TR01A4997 কিন্তু বাস্তবে এটা সঠিক নাম্বার না। এই বাইকটা আস্তাবল থেকে চুরি হয়েছিল, এটা ওরা ব্যবহার করছে। এদের মোডাস অপারেন্ডি যেটা সেটা হচ্ছে এরা বাইক চুরি করবে এবং ওই চুরির বাইকের নাম্বার চেঞ্জ করে এরা বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই এবং অন্যান্য বাইক চুরি এবং এই সমস্ত অসামাজিক কাজগুলিতে তারা করে থাকে। কজন আটক করা? 3 জন এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে। আমাদের নামগুলি বললাম, ক্ষিতিশ সরকার, বিনয় সেন, অমিত দেববর্মা। এদেরকে চন্দ্রপুর থেকে ধরা। যেহেতু একজন এখানে কুখ্যাত, তাকে ধরতে এতদিন সময় লেগেছে পুলিশ, মানে কোনো জায়গায় কি কোনো ঘাটতি রয়েছে? তার নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে? আপনি আমার মেইন এই প্রশ্নটার উত্তর আমি এটাই দেব, সে হচ্ছে মোস্ট ওয়ান্টেড, কারণ তার ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে অনেক এবং শুধু তাই না, সে এক্সপিরিয়েন্সড, সে জানে পুলিশের মোডাস অপারেন্ডিটা কীভাবে পুলিশ তাকে বারবার অ্যারেস্ট করেছে এর আগে। তাই সে সেইভাবেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফাইনালি আমরা তাকে ধরতে পেরেছি। স্যার, আপনি বলছেন যে মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে বাইকটা চুরি করে ওর নাম্বারটা চেঞ্জ করে তারা বিভিন্ন মানে কাজের সঙ্গে জড়িত। তো অনেকগুলো বাইকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু বাইকের মধ্যে সেলোটেপ লাগানো থাকে, নাম্বারগুলো ঢাকনা থাকে, তাহলে তো এটাও একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টে পড়ছে। এখন যতটা আমাদের নজরে আছে সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে নিই যতটা, কারণ শহরের মধ্যে তো একটা দুটো বাইক না, হাজার হাজার বাইক চলাফেরা করে। তো যেগুলি আমাদের নোটিশে আসছে আমরা সেগুলি তো ব্যবস্থা নিচ্ছি।
তারপরেও আমাদের নজরের বাইরেও তো অনেক সময় হয়ে যায় ঘটনা। এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদে আর কোনো নতুন নাম পাওয়া গেছে যে এদের সাথে অনেক কিছু পাওয়া গেছে, আমরা পরবর্তী সময়ে ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে এখন কিছু বলবো না, আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা বিস্তারিত আপনাদের জানাবো। গত 5 তারিখে আমরা একটা অভিযোগপত্র পাই, যেটা কোর্ট থেকে দেওয়া হয়, সেটা নাজির নীলেন্দু নাথ সরকার, উনি এই অভিযোগপত্রটা দেন যে ওনাদের কোর্ট কমপ্লেক্সের ভেতর থেকে যে ব্যাটারি আছে, জেনারেটর চালানোর যে ব্যাটারি ব্যাকআপ যেটা হয়, সেই ব্যাটারি দুটো চুরি হয়ে গেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি ওই অভিযোগের উপর আমরা একটি এফআইআর নিই, এফআইআর নেওয়ার পর সেটা তদন্ত শুরু করা হয় এবং ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাস পশ্চিম থানার ওসি একটা টিম গঠন করে এবং খুব দ্রুত সেই চোরকে ধরা সম্ভব হয় এবং তার কাছ থেকে ব্যাটারি উদ্ধার করতে পুরো টিমটাই এখানে ভালোভাবে কাজ করেছে, প্লেন ক্লথে এবং বিভিন্নভাবে দুটো ব্যাটারি উদ্ধার করা হয় এবং এদের সাথে যারা সহযোগী ছিল এমন টোটাল 5 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। ওদেরকে আজকে এই কেসে কোর্টে প্রেরণ করা হয়। 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আর পাশাপাশি আরেকটা খবর হচ্ছে যে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ওসি ওয়েস্ট আগরতলা পিএস জানতে পারে যে জয়পুর মানে গুলচক্কর এলাকায় জয় দুর্গা পাড়াতে কিছু সন্দেহজনক কিছু প্যাকেট রাখা আছে একজনের বাড়িতে, নাম হচ্ছে আমান চৌহান। অ্যাকর্ডিংলি ওই বাড়িতেও সার্চ করা হয়, সার্চ করার পর ওখানে টোটাল 62 পিস বেনারসি কাপড় পাওয়া গেছে, যেগুলি সন্দেহজনক অবস্থা। তো এগুলিকেও পুলিশ সিজ করেছে সেপারেট। চুরি কেসে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে অমিতাভ দাস, তারপর পিঙ্কু বর্মন, তারপর কিঙ্কর দেব, তারপর ফারুক মিয়া, টিটন এই টোটাল 5 জন। তাদেরকে বটতলা ব্রিজের নিচের থেকে 2 জনকে, আর বাকিগুলোকে গোলচক্করের বিভিন্ন এলাকা। কবে তবে কাপড়ের বাজার মূল্য কত? কাপড়ের বাজার মূল্য নট লেস দেন 3.5 লাখ, আর ব্যাটারিগুলি 50,000। CPI MPP संतोष कुमार पर फ्राइडे दे कुछ की टाइप पर प्रेसिडेंट चौपाटी मुर्मू के लिखिशे कि राजभवन दो RSS लगा कैंपस नो बोल लगे के लिए माने तो पब्लिक जगह से ताई लिखिशे कि गवर्नर दो कॉन्स्टिट्यूशन लगा ऊपर न हो तो निमिडे कॉन्स्टिट्यूशन माने बोले लगे टाइप पर प्रेसिडेंट के केरला गवर्नर के हटाई दे बोले मांगशे। Rajyon should not be the camp office of RSS. It is so unfortunate that the governor has reiterated his position and he stated that this action will continue. What does it mean? It means the same portrait of so-called RSS Amba will be displayed over there. It's a public place and governor is not above the constitution. No one is above the constitution. So the governor should abide by the constitution and we cannot compromise our position. It's very clear that CPI always stands for the abolition of the very post of governor. In this context, the Kerala government must be recalled by the President. I have written a letter to the Honorable President of India. President is part of the Parliament, requesting her to recall this RSS Pracharak. I hope in the coming days this will be a serious discussion in our political public space. That's what we are hopeful. And CPI has and the left has made it very clear that this cannot be compromised at all. And this Bharadamba portrait has nothing to do with the real Bharadamba, and this is RSS Alekas Bharadamba. Jagane Manhe, Side Bill TV.